रामनवमी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया। लोगों के बीच खीर प्रसाद महाभोग का वितरण किया गया और हमारे साथ मंदिर के स्थापना कह सकते हैं आपको अजय दीवानाथ जी का, और इन्हीं की देखरेख में और सारे जो लोग थे उनकी देखरेख में कार्यक्रम का संचालन किया। कैसा रहा आज का महाकार्यक्रम, किसको कैसा रहा? এখন আজকের এই যে কর্মযজ্ঞ শুভ রামনবমী উপলক্ষে এটা আমরা এই বিগত 4-5 বছর ধরে খুব কন্টিনিউ একটা ব্যাপার ঘুরে চলেছি। এই মন্দিরটা আমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমরা 2021-22 আমরা কল্পনা করে আসি। তার আগে লকডাউনের জন্য এই মন্দির কমপ্লিট করতে পারিনি আমরা, তার জন্য এই প্রোগ্রামগুলো আমরা খুব একটা আগে থেকে নিতে পারি। এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম এই জন্যই করছি যে আমাদের মধ্যে এখন বর্তমান যা পরিস্থিতি, বেঙ্গলের যা পরিস্থিতি বর্তমান, এই বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এখন যা মানুষের মনের মধ্যে যে ধরনের ভাবনা উদ্ভাবন হয়েছে বা বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখন বজরঙ্গলির প্রতি মানে হনুমানজির প্রতি একটু ভক্তি শ্রদ্ধা মানুষের বেড়েছে এবং এই ধরনের কার্যকলাপ বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবাংলা কেন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের কার্যকলাপ খুব উৎসাহের সাথে এগুলো উদযাপন করা হয়। আমরা দেশেও দেখেছি এবং এই রাম মন্দির আমাদের দেশের বাইরেও মুসলিম কান্ট্রিগুলোতেও আমরা দেখি। যার জন্যে কি আমরা তাদেরকেও যখন দেখি তারা ভিন্ন জাতির মানুষ, অথচ আমাদের যে রামচন্দ্র প্রভুকে তারা শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করছেন এবং তার নাম ভজন কীর্তন করছেন, এটা আমাদের কাছে একটা বিরাট উপলব্ধি এবং হিন্দু সমাজের কাছে আমাদের একটা ভালো মেসেজ যে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে এই বিষয়টা আমাদের রামচন্দ্র প্রভুর এই কালচারটা ছড়িয়ে পড়ে এবং বজরঙ্গবলী তার সাথে সাথে আমাদের এই বজরঙ্গবলী मैंने देखा कि आज कार्यक्रम में आसपास से और भी अखाड़ा जो है जा रहा था, अखाड़े से सारे श्रद्धालु जो लोग जो है आपके मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और काफी अच्छा जो है मंदिर के ऊपर पहले दिखाई दे रहा है ना। आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से कार्यक्रम कर ব্যাপার হচ্ছে কি যে এই ধরনের উৎসাহ মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা উৎসাহ যে এত এত মানুষ এত বয়স্ক থেকে আরম্ভ করে ইয়াং জেনারেশন বাচ্চা কাচ্চা সকলের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে সেই আমাদের এই রামচন্দ্র এবং আমাদের এই পঞ্চমুখী বজরঙ্গবলী মন্দিরটা তো এখানে যে ধরনের বজরঙ্গবলী মন্দির আছে, যে মন্দির থাক চাই না থাক সমস্ত জায়গাতে একটা আস্থার আবরণ তৈরি হয়ে এখানে মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধাতে পঞ্চমুখী বজরঙ্গবলী হোক বা আমাদের পর্বতহাতের বজরঙ্গবলী হোক, বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্নভাবে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব এবং তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা এগুলো মানুষ এখন এই সময়কালে এখন আমরা এখন ব্যাপকভাবে এগুলো দেখছি যে মানুষের একটা ঠাকুরের প্রতি আস্থা যে কোনো ঠাকুরের প্রতি, কালী ঠাকুরও হোক বা রঘুনাথ বাবা আছে, অনেক ধরনের ঠাকুরই আছে যারা আমাদের খুবই বিশেষভাবে মানুষ এই বিভিন্ন সনাতনী মানুষজন যারা আছে তারা কিন্তু খুব আনন্দের সঙ্গে যেটা উপভোগ করে, এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। তার মধ্যে আমরা যে ধরনের এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা যেটা করছি এটা মানুষের সেবাতেই করছি, ঠিক আছে, এবং নরনারায়ণের সেবা হচ্ছে এটা। से बात करने के लिए अंतिम में क्या कहेंगे कि जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में अंधकार का मिट जाना सत्य, आज के समय में जिस तरह से एक अंधे के लिए लाठी जितना जरूरी है, एक बीमार के लिए औषधि जितना जरूरी है, एक बुजुर्ग के लिए योग्य संतान जितना जरूरी है, उतना ही इस कलयुग में राम का नाम लेना सबसे जरूरी है कि नहीं। आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता होगा कि उसका राम जैसा बेटा ना हो, राम जैसा पति ना हो, राम जैसा भाई ना हो, राम जैसा राजा ना हो, यहाँ तक कि राम जैसा मर्यादित शत्रु भी आप कह सकते हैं, है ना, मर्यादित शत्रु ना हो। कौन ऐसा चाहता है? जब रावण जो है राम जी की पत्नी सीता को हरण करके ले गया तो राम ने सबसे पहले क्या किया, अपना एक दूत भेजा रावण के पास कि भाई हमको युद्ध नहीं चाहिए, हम युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, तुम सीता को जो है छोड़ो। तो ऐसा मर्यादित शत्रु आपको कहाँ मिलेगा आज के कलयुग में? आप और हम क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है कि नहीं। राम का मतलब ही है किसी भी अवस्था में, राम का मतलब है किसी भी अवस्था में
अन्याय, अधर्म और असत्य के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहे। राम का यही मतलब। और कह सकते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के अर्जुन होने का मतलब है कि किसी भी अवस्था में मैं अन्याय को पीठ नहीं दिखाऊं, हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहूं। यही है राम और कृष्ण का मतलब। और हनुमान जी का मतलब ही है ज्ञान। और अगर आपके अंदर अगर ज्ञान होगा तो ना आप बाहर किसी से डरेंगे और ना आप मृत्यु का भय करेंगे। यही मतलब है सर। यही मतलब। रामनवमी का उपलक्ष्य में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और इस मंदिर में आने का मौका मिला, भैया जी के साथ में है, इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, सबके साथ मिले और बहुत सारे श्रद्धालु लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। और विशेषकर थोड़ा सा और एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आप वीडियो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा थक गया हूँ, तबियत भी ठीक नहीं, लेकिन आऊँगा फिर से दोबारा। थोड़ा सा समय चाहिए ना सर, थोड़ा समय चाहिए, फिर से आता हूँ आप लोगों के बीच में। और आशा करिए थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना की करिए, जल्दी से ठीक हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ और फिर से अपने कर्तव्य पथ पर आप लोगों से मुखातिब करता हूँ। देखते रहिए नेशन भारत। नमस्कार, जय हिंद।